लायटीचो जो इश्यू जातालो आनी फ्रिक्वंट इरेटीक पावर सप्लाय आनी लो वोल्टेज हो आमी आमच्या माकाजांच्या लोकांक इलेक्शनाच्या वेळार जेन्ना पयलेच उतर दिलेलें की गांवांत हो प्रॉब्लम सुटावो करपाक आमी प्रयत्न करतले म्हणून आनी ताबडतोब आमी आमच्या जी घेवन जे सीआ आनी PWD जे इलेक्ट्रिसिटी मंत्री आहा बापसुदीन ढवळीकरा कडेन हो प्रपोजल घातलेलो आनीक दिस इज पार्ट ऑफ द कुर्तोरीम फिडर ऑफ द कुर्तोरीम चेन आनी 51 क्रोजाचो हो टेंडर पास करून आमच्या माकाजान भागांत हे अंडरग्राउंड केबलिंग हे कामाची सुरवात जातली इन द पावस वेन द कलेक्टर गिव्स दी ऑर्डर सो फॉर लोकांक त्रास जावपाक शिरीपणा म्हणून हे आमी मिटींग घेतलेली दे वील इन्फॉर्म ऑल द पंचीस वील इन्फॉर्म द पीपल आनी म्हाका खात्री आहा विथ दीस पर्टिक्युलर वर्क आनी एक काम आमी घेतलेलें आहा ऑफ ऑलमोस्ट 7 crores आनी एक हो फिडर बायपास करपाक सो टोटली ऑलमोस्ट 59 crores दॅट इन्क्लूड्स द कुर्तोरीम फिडर एज वेल आनीक विथ दीस लो वोल्टेज आनी इरेटीक पावर सप्लाय आनी जे फ्रिक्वंट शटडावन जाताले हे लोकांक खंय ना खंय म्हाका दिसता हे त्रास जाताले ते उणी जातले हितून ऑलमोस्ट 12 ट्रान्सफॉर्मर आहाय हे 10 ट्रान्सफॉर्मर रिवॅम्प कोतले 100 kV मायज ऑर विल बी मेड टू 200 kV एंड अपार्ट फ्रॉम दॅट 2 न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स वूड बी पुट सो आमी आज आनीकूय चिंतला एक प्रपोजल मूव करपाक जे एक्झिस्टींग वायर आहे ते चेंज करपाक कित्याक दीस इज ऑलमोस्ट आय थिंक सो 50 years 40, 50, 60 years old सो आमचे जायते प्रयत्न आहा इन इज अ ब्युटिफूल विलेज ऑफ माकाजाना रस्ते आमी प्रपोज केलेले आहे आमचो हो ग्राउंड जवळ जवळ 2 crores 60 lakhs ऑलरेडी टेंडर जालेलो आहा हे उतर आमी लोकांक दिलेले हिंगा बरे चेंजिंग रूम जातले आनी ग्राउंड म्हाका दिसता विल बी द हायलायट ऑफ दीस विलेज माकाजांच्या लोकांच्या नांवान आमच्या आमदाराक ऑपोजिशन लिडर बाबी आलेपाव तेका पयसो तेका जर देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे लायटीचे इश्यू जायते आशिल्ले लो वोल्टेज लोक आमकां स्वताच सांगतालो लो वोल्टेज जाता लायट पावना आनी कितें आमी आमचे सगळे 5 घेवन आमी आमदारा कडेन आमचो प्रश्न मांडलो आनी आमच्या आमदारान आयज तो आमकां सुटावो करून पास करून हाडून अंडरग्राउंड केबलिंग सगळे दिल्ले आहा सो तेका लागून हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा जायते आमचे ग्राउंडाचे प्रश्न आसले ग्राउंडाचो तेणें आतां टेंडर जाल्लो आहा ऑलरेडी आता काम फाउंडेशन स्टोन घालतले आमदार सांगता तेन्ना आमी करतले तें काम आनीक मागीर आमकां पयलींचो जर आमकां रेंजूय मेळून आसली ते रेंजीची आमी टावराचे तेणें उतर दिल्लें तेंय तेणें कंप्लीट केलां आमच्या एग्रीकल्चर सायडीक आमकां जायते हेल्प करता WRDचेर आमचे जायते वॉर्ड्स आसले ते नालाज आसले त्यो तेणें डिसिल्ड केले लेक आमचो क्लीन करून हें केला सो जायती कामां आमची आमदारान केल्ली आहा नमस्कार आमी कुंकळे मतदारसंघाच्या माकाजान ह्या गांवांत आसा आनी ज्या माकाजान गांवांक तुमी पळयता आयज जो डायनामीक लिडर आनी ऑपोजिशन लिडर म्हणून वळखलो वयता आनीक जो युथाचो आयज खंय तरी खंबीर असो आधारस्तंभ जाला आसा असो युरी आलेमांव हेणी हांगा माकाजाना येवन अंडरग्राउंड केबलिंग हेजे सद्या JE हे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंगे पावणी केल्ली आसा आनी तेजें एक म्हणणें आसा की ह्यो ज्यो लायनी आसा हाय वोल्टेज लो वोल्टेज हे खंय तरी लोकांक त्रास करता लोकांक लायटी बीन वेवस्थीत हांगा मेळना वेवस्थीत लायट येयले एक वर लायटू वचप अशे खूब प्रॉब्लेम जे आसले अनेक वर्सां आसले आनी ते आयज खंय तरी सुटाव करपा खातीर अंडरग्राउंड केबलाची ही अत्यंत गरज आसली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अंडरग्राउंड केबलाचें कामूय मी आतां लवकर हातीन घेतले अशें ही JEन सांगलें आसा म्हणटनी ह्या वाठारांत जो म्हाकाजानाक जो प्रश्न न्ही आसा आनी तशें तेंका हांगा ग्राउंड आसतलें किंवा इतर फॅसिलिटी ज्यो बाकीच्यो कामां जी आसा ती आपूण पूर्ण करतलो आपूण जेन्ना आमदार जालो तेन्ना स्टार्टींग हांगा लोकांक उतर दिल्लें की कामां तुमगे आपूण पूर्ण करतलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही सगळें पावलां चल्लेलें आसा अशेंय तेणी म्हणलें आसा डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आपूण खंयच फाटीं उरपाना जी डेव्हलपमेंट करपाक आपल्याक संदी मेळटली तो डेव्हलपमेंट येणाऱ्या 3 वर्सां भितर आपूण कंप्लीट करतलो अशेंय तेणी उतर दिल्लें आसा इन गोवा खातीर उदय जयकर माकाजान.